आमेन। आमेन। आसतु आज जो विषय आम चिंता करवा पवित्र आत्मा साहाय्य आपण मैंने समस्ते पाइबे द्वितीय पितर तार 1 पर्व 19 पद। द्वितीय पितर तार 1 पर्व 19 पद सेठारे प्रकार लिखा जाए, एथिरे भाववाणी आम मानक निकटरे अधिक दृढ़ होइछि, तुमे माने ताहा अंधकारमय स्थान रे प्रचलित हेउथुवा प्रदीप स्वरूप मने करी रात्रि पाहांता न हवा पर्यंत और तुम मानक हृदय रे प्रभाती तारा उदित न हेबा पर्यंत ताहा प्रति मनोयोग कले भल हेबो, ता प्रति मनोयोग कले भल हेबो। तो आज ये शास्त्रांशटी आमे माने ध्यान करिवा ये समय पाई। तो आज आज आम चिंतार शीर्षक एपरी भाबरे कि भाववाणीर महत्व, भाववाणीर महत्व। तो कौन भाववाणी तार महत्व कौन ये विषय आज आम चिंता करिवा। जेतेबेले आमे पर्व मासरे अछु, जेतेबेले आमे ख्रीष्टीय पर्व को सेलिब्रेट करूछु, ये मासटी सारा आमे सेलिब्रेट करूछु, तो आसतु चिंता करिवा एही सेलिब्रेशन उपलक्षे ए वाक्यटी किपरि ताकू जस्टिफाई करि परछि। तो जेतोले आमे सेलिब्रेशन करूछु बहुत समय कौन हुए आम सेलिब्रेशन धारावाहिक हो जाए, माने रीतिनीति आधारित हो जाए, किंतु प्रभु तो सेपरि चाहती नहीं। प्रभु चाहती से किछि आमे ता मध्यरु कौन करू, शिक्षा ग्रहण करू आ आत्मिकता रे बढ़ू। तो जदि आपण ए वाक्य को भल भाबरे तर्जमा करिवे, एठी लिखा अछि एथिरे भाववाणी आम मानक निकट रे अधिक दृढ़ होइछि। जदि आमे लाइन बाय लाइन माने शब्द बाय शब्द को जिबा, एठी लिखा अछि एथिरे भाववाणी आम मानक निकट रे अधिक दृढ़ होइछि। प्रथमे जानिबा को चेष्टा करिवे एठी भाववाणी को विषय कहा जायछि। जदि आपण 16 रु 18 भितर पढिबे, माने तार जदि 2-3टा पद पूर्वर पढिबे, पर्वर लिखा अछि कि इठी पितरक विषय लिखा जाइछि। एटा पितरंकर चिठाउ एठी लिखा आइछि कि पितर कहउचंती कि एथिरे भाववाणी आम मानक निकट रे अधिक दृढ़ होइछि। तो को भाववाणी दृढ़ होइछि, 17 पद लिखा आइछि, ए हमर प्रिय पुत्र एहांक ठारे हमर परम संतोष। जदि ए भाववाणी को जदि आमे टिके एलाबोरेटली चिंता करिवा, किए प्रिय पुत्र, को प्रकार भाववाणी। प्रथमे भाववाणी दिया गला कोन कि तुमको एक पुत्र दत्त हेबो। सेई पुत्र परवर्ती समय जेतबळे बाप्तिस्म नौचंती, तापरे जल रे उठुचंती, आकाश रो गोटे बाणी हला, ए हमर प्रिय पुत्र एहांक ठारे हमर परम संतोष। तो आज सेई भाववाणी उपरे आमे चिंता करिवा। जो भाववाणी पछरे कहा गला कि तुमको को पुत्र दत्त हेबो, सेई भाववाणी आउ टिके मॉडिफाई हे गला जेतबळे से बाप्तिस्म नेले, तापर कहा गला ए हमर प्रिय पुत्र एहांक ठारे हमर परम संतोष। तो एठी पितर सेटा कोन कहबाकू चाहउचंती, एथिरे माने गोटे कंटिन्यूटी अछि, एथिरे भाववाणी आम मानक निकटरे अधिक दृढ़ होइछि। तो पितरंक निकटरे प्रथम पितरंक निकट चिंता करिवा, पितरंक निकटरे किपरि भाबरे भाववाणी दृढ़ होइछि। जदि आपण सेरा देखिबे 18 पद तार उत्तर दिया जाइछि, आमे माने ताहाक सहित पवित्र पर्वत रे थिबा बळे निजे आकाश रु निर्गत एही बाणी सुनिलु। आमे समस्ते जानू माथ्यू तार 17 पर्व 6 पदरे सेठी सेई पर्वत रे स्वर्गीय रूपांतरीकरण से माने देखिले, तांकर शिष्य माने देखिले। के देखिले? जाकुब पितर जोहन देखिले। तो सेठी से माने आकाश रे पानी सुनले, ए हमर प्रिय पुत्र एहां कठारे हम परम संतोष। तो सेठी पई से सेटा कहउचंती कोन कि एथिरे भाववाणी आम्हानक निकट रे कोनछि अधिक दृढ़ होइछि। तो पितरंक निकट रे भाववाणी दृढ़ हेबार बहुत किछि कारण अछि। कारण जेतबळे बाप्तिजिक जोहन सुसमाचार प्रचार करुथिले, से समय रे से मध्य से जिहुदा प्रदेश रे थिले। जेतबळे प्रभु ताको आह्वान कले, से प्रभुंक सहित चालिले, जो विषय से ऑलरेडी भाववाणी सुनी थिले, तांको कानरे निहाती पड़िथिबो। तो जब से सुनिले आउ जेतबळे रहिले, देखिले, जहा कुहा जाइथिला ताहा हेउछि, घटुछि, घटी चालिछि। कारण से तांकर माने तांकर शिष्य थिले, अति निजर शिष्य थिले, प्रभुंक सहित रहे, प्रभुंकर पुनरुत्थान मध्य देखिले, तापरे प्रभुंक सेवा कार्य से बढ़िले। तो तांको पई भाववाणी प्रति समय रे कोन हिची दृढ़ हेई हेई चलीछि।
ଭାବବାଣୀ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ମାନେ କି ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 17 ପର୍ବର ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 17 ପର୍ବ 13 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ତାହା ବୁଝିଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ନିହାତି ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠୁ କିଛି ଆମକୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ମିଳୁଛି, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପିତର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଭାବବାଣୀକୁ ଦୃଢ ସଫଳ ହେବାରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ଜୀବନରେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭାବବାଣୀ ଦୃଢ ହେଇଛି କି ବା ଦୃଢ ହଉଛି କି? ବା ଯଦି ଏଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକେ ଯଦି ବୁଲେଇ ଦିଆଯାଏ, ଭାବବାଣୀ କିପରି ଭାବରେ ମୋ ନିକଟରେ କି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ ହେଇପାରେ, ତା ପାଇଁ କଣ କଣ ମତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ? କାରଣ ନା ଆମ ପାଖରେ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଖିଛୁ, ନା ସେ ବାଣୀ ଶୁଣିଛୁ, ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ 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 ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବିଲିଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମେ ଚାହୁଁ କି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବୁ, କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଥିବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁନା, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବବାଣୀ ମୋ ନିକଟରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ଦୃଢ ହେଇଛି ବା କିପରି ଦୃଢ ହେଇପାରିବ, ଯାହା ଯାହା କଣ କଲେ କିପରି ଭାବବାଣୀଟି ଦୃଢ ହେଇପାରିବ? କାରଣ ପିତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୃଢ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଦୃଢ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଭାବବାଣୀ କିପରି ଭାବରେ ଦୃଢ ହେଇପାରେ? ତ ତାହେଲେ ତା ମାନେ ଭାବବାଣୀରେ ବହୁତ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ଅଛି, ଯାହାକି ଦୃଢ ହେବାର କଣ ଅଛି, ମାନେ ଦୃଢ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ କିପରି ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଦୃଢ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ହାତରେ ପାଇଛୁ, ନିଜ ଭାଷାରେ ପାଇଛୁ, ଏଇ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ଏଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କଣ କରେ, ଦୃଢ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଭାବବାଣୀକୁ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ନାଇଁ? ଆଉ କଣ ପ୍ରକାଶ କରେ କି ଏହା ହେଉଛି କଣ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ, ଏହା ହେଉଛି ଅନାଦି କାଳରୁ ଏଇ ବାକ୍ୟର କଣ ଅଛି, ବାକ୍ୟଟି ଅଛି। ତା ମାନେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ବାକ୍ୟ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା, 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 19 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି କଣ, 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ। ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଖ ନିଃସୃତ ମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ମାନେ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସରୁ ସେଇ ବିଷୟଟି ଜାତ, ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଣ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରଟି ଆଜି ଆମେ ଧରିଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ। ଏହା କଣ କରେ, ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ, ଏହା ଜୀବନ୍ତ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଏହା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ କି ବାକ୍ୟ କଣ, ଭାବବାଣୀ ଆମ ନିକଟରେ ଦୃଢ ହୋଇଅଛି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ବିଷୟକୁ ମତେ ଦୃଢ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମତେ ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି କି ଏଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି କଣ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କଣ ଆଗରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର କାମ କରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ ଷ୍ଟଡି କରୁ କି କଣ କୋଟେସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କଣ କୋଟେସନ ଭେଣ୍ଡର ପକେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାହାର କରୁ, କମ୍ପାରେଟିଭ ଆନାଲିସିସ କରୁ। ଠିକ ସେଇପରି ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ ଆନାଲିସିସ କରିବା ବା କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଷ୍ଟଡି କରିବା, କିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ତାହେଲେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ତାର ମାନେ କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାବବାଣୀ ମୋ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ ହୋଇଛି।
प्रथम विषय कौन कौन आम को भाववाणी दि जाइथिला ईश्वर द्वारा जदि आम जे पुस्तक देखु तुम एक पुत्र दत्त हेब ता फुलफिल ହେଇଛି कि नहीं जदि आम सुसमाचार वाक्य देखिबा सेठी पूरा संपूर्ण भाव कहछि हाँ गोटे गोटे कौन गोटे गोटे कुमारी घर गोटे पुत्रटी जात हेले तार एविडेंस आम पाउछु तो सुसमाचार वाक्य रे माथ्यू रे पाउछु लुक रे पाउछु ए सब विषय आम जानि पारुछु कि जो भाववाणी कुहा जाइथिला कि गोटे पुत्र आसी जगत मध्य को आसीबे से आमानकर पापर भार बहन करिवे ताहा आमे नूतन नियम रे जानि पारुछु कि हाँ गोटे पुत्र ईश्वरंकर पुत्र कौन हेले कुमारी गर्भरु गर्भजात हेले पवित्र आत्मा कर्तृत्व तांको ऊपर आसिला और से गर्भजात हेले आ गोटे पुत्र प्रसव कले तबरे गोटे फास्ट प्रोफेसी आपन को देखि पारुछु कि इठु फुलफिलमेंट हेछि जदि द्वितीय प्रोफेसी देखिबा द्वितीय कोन कहला तांको ऊपर कोन दिया जिवो कर्तृत्वर भार दिया जिवो तो जदि प्रोफेसी कराउछि कर्तृत्वर भार दिया जिवो ता फुलफिलमेंट हेछि कि नै हां हेछि को प्रकार तांको पावर और अथॉरिटी दिया जाइछि तांको कोन दिया जाइछि सही जगतर माने जगतर पृथ्वी आ कोन दिया जाइछि ए जगत ऊपर तांकर स्वर्ग पृथ्वी ऊपर तांको अधिकार दिया जाइछि तारा ताहा हमें माने पाइबा कॉलेज 1 पर्व 16-17 पद रे लिखा जाइछि हां मार्क जदि सेटे जदि हमें पढिबा कॉलेज 1 पर्व 16-17 पद से स्पष्ट लिखा है तांको पृथ्वी तांको स्वर्ग पृथ्वी ऊपर तांको कोन दिया जाइछि अधिकार दिया जाइछि तांको नेचर ऊपर अधिकार दिया जाइछि हमें समस्त जानू से घटना माथ्यू 28 पर्व 18 पद रे संपूर्ण भाव कह जे से धमक देले आ कोन हैला पवन झड़ बतास कोन हेगला शांत हेगला से कर्तृत्वर भार जो कहा जाइथिला ताहाको ऊपर कर्तृत्वर भार दिया जिवो तांको सेही अथॉरिटी दिया जाइछि को अथॉरिटी हमको शास्त्र प्रकाश करे कि तांको सेही नेचर ऊपर अथॉरिटी दिया जाइछि आ को ऊपर अथॉरिटी दिया जाइछि तांको कोन अथॉरिटी दिया जाइछि शैतान प्रत्येक कार्य को नाश करिवार कर्तृत्वर भार दिया जाइछि तो जदि आपण माने जदि देखिबे द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 1 पद रे स्पष्ट भाव रे लिखा जाय से शैतान कार्य को विनाश करि अछंती आउ कोन तांको पावर और अथॉरिटी तांको दिया जाइछि तांको हमर पाप को नाश करिवा पई आ परित्राण देवा पई तांको से अथॉरिटी दिया जाइछि से अथॉरिटी से पाइछंती तांको से तो जतले आमे मृत्युवरण करू आमे पाप प्रति मरू आउ आमे कोन हो से परित्राणर सहभागिता प्राप्त हो आउ को प्रकार तांको कर्तृत्व दिया जाइछि तांको दिया जाइछि कि से आम सहित इमानुएल परमेश्वर हाँ जदि आमे वाक्य सारा देखिबु से वाक्य प्रकाश करे से आम सहित परमेश्वर से आम सहित अछंती से आम सहित अछंती तो एही परि भाबे जदि आमे गोटे एनालिसिस करू जो प्रोफेसी हमन को दिया जाइतिला जो भाववाणी हमन को ईश्वर ठाରୁ दत्त हेतिला ताहा कोन हेछि समय क्रमे आमे देखुछु ता कोन हे जाउछि पूर्ण हे चलीछि आउ ता फले हमको गोटे 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 बैकग्राउंड मिलुछि कि हाँ भाववाणी आम मानक निकट रे दृढ़ हे चलुछि प्रथम शास्त्र आमन को ताहा बुझे दिए द्वितीय आमे जेतबे गोटे कंपैरेटिव स्टडी करू आमे जानि पारू कि हाँ एविडेंशियल प्रूफ हमको मिले कि हाँ प्रभु कोन करूचंती जहा प्रोफेसी दिया जाइतिला ता समय क्रमे कोन हे होछि पूर्ण ही चलीछि तो जदि आमे तृतीय विषय को चिंता करिबा तृतीय विषय कोन कि जेतबे हमको गोटे एविडेंशियल प्रूफ मिलुछि हमको कौन करिया पड़िबो खाली तो एविडेंस देखि देले हबनी ताकू टिके हमको कौन करिया पड़िबो तर्जमा करिया को पड़िबो तो तृतीय विषय ताकू हमें एनालिसिस करिया को पड़िबो तो एटा कौन को प्रकार को एनालिसिस करिया को पड़िबो जदि आमे माने समस्त रक्त मांसधारी मनुष्य आमे मान को जतरो कोनसे एविडेंस मिले आमे ताकू कौन करू सब माने तन करिकि देखू कि जो एविडेंस टी आमे पाइछु ताहा केते दूर जस्टिफाई करि पारुछि हमर रिक्वायरमेंट को ठीक सही परि भाबरे जो एविडेंस जो 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 प्रकार तत्व आमन को मिली छी ताको हमें किपरि भाबे एनालिसिस करि परिबा कारण एहा हेउची गोटे आत्मिक विषय जदि मते ए विषय को तर्जमा करिवार अछि ए शारीरिक चक्षु ए शारीरिक अंग प्रत्यंग कौन करी ए हृदय शारीरिक हृदय कौन करि परिबनी ताकू तर्जमा करि परिबनी ताकू भांगी परिबनी ताहा पे हमको कौन आवश्यक अछि
को प्रकार एनालिसिस आवश्यक अछि आत्मिक मन आवश्यक अछि कारण रोमियो स्पष्ट कह जे शारीरिक मन मृत्युजनक किंतु आत्मिक मन शांति और जीवनदायक शरीर अंग प्रत्यंग कौन हुए अधार्मिक अस्त्र शस्त्र किंतु शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग हम कौन पे व्यवहार करिवार अछि धार्मिकतार अस्त्र शस्त्र रूपे व्यवहार करिवार अछि ता माने कौन बुझौछि ता माने यह बुझाए कि मते कौन हेबाकू पड़िबो एही भाववाणी को बुझबाकू हेले मते आत्मिक मना हेबाकू पड़िबो तो सबुठ बड़ क्वेश्चन नुआ जे से आत्मिक हृदय रे आत्मिक चक्षुरे आत्मिक कर्णरे से भाववाणी को कौन करि पारुछि कि तर्जमा करि पारुछि कारण जेपरि हमें देखिलु शास्त्र जीवंत शास्त्र कथा कहे ए शास्त्र आमन को एविडेंशियल प्रूफ दे कि जो भाववाणी ईश्वर ठारू दत्त हेछि ता समय कमे पूर्ण ही चलीछि जे जो प्रिय पुत्र को से जगत मध्य को देले जहांक ठारे तांकर परम संतोष तांकर एविडेंस समय क्रमे कौन ही चलछि पूर्ण ही चलीछि किंतु आई भाववाणी को बुझिबा को हेले मते आत्मिक मन हेबा को पड़िबो कारण से जने आत्मा से होचंती से जीवंत आत्मा तांको बुझिबा को हेले मते तांको परी हाबा को पड़िबो ताहाले मु कोन करि परिबि से भाववाणी को बुझि परिबि आज जगतर अनेक लोक काहेकि बुझि पारनांती कारण से माने एई सब शारीरिक चक्षुरे देखिबा को चाहउचंती शारीरिक विषय तो अनेक प्रकार एविडेंशियल प्रूफ मिले जेतोले जियोलॉजिकली प्रूफ मिल जाए हिस्टोरिकल प्रूफ मिल जाए किंतु यहाँ को खाली से प्रूफ देखी देले तो हबनी हमको आहुरी कौन वाक्य प्रकाश करे तांकर बुद्धि और ज्ञान बोधर अगम्य निगूढ़ तत्व माने गभीर रु गभीर निगूढ़ तत्व अछि ताको बुझिबा कहले मते कोन हेबा को पड़िबो मते आत्मिक मन हेबा को पड़िबो कारण आत्मिक मन हेले ही मु कोन करि परिबी भाववाणी रो को कोन करि परिबी दृढ़ करि परिबी तो जदि मु सेई आत्मिक मन विषय को जदि आउ टिके डीप एनालिसिस करे तो कौन हे पारे कौन हे पारिबो जदि से द्वितीय तिमोथी तार द्वितीय पीतर तार 1 पर्व 19 पद देखिबे मु जदि आहुरी स्पष्ट भाबरे जदि हम एटा को पढिबा किपरि भाबे मु ताको दृढ़ करि पारि किपरि भाववाणी आज मो जीवन दृढ़ हे परिबो ताहा तळ पदे लिखा हैछि ताहा प्रति मनोयोग कले भलो हेबो ता प्रति कौन कले भलो हबो हम कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंगली ता प्रति हमको कौन हेले मनोयोग कले भलो हेबो तो जदि मते भाववाणी को दृढ़ करिवार अछि मो जीवन रे आपण को भाववाणी को दृढ़ करिवार अछि आपण को जीवन रे कौन करिवा को हेबो ता प्रति मनोयोग कले भलो हेबो किपरि भाबे मनोयोग कले भलो हबो दुईटी विषय लिखा हैछि जेतरा हम आत्मिक रे एनालिसिस करिबा दुई प्रकार लिखा हैछि गोटे होछि प्रदीप आ गोटे होछि प्रभाती तारा जदि आपण से वाक्यटी को पुनर्बार पढ़िबे तुम्हे माने ताहा अंधकारमय स्थान रे ताहा माने कोटा भाववाणी तुम्हे माने जदि से ताहा बदले भाववाणी दी पढ़िबा तुम्हे माने भाववाणी अंधकारमय स्थान रे प्रज्वलित हेउथबा प्रदीप स्वरूप मने करी रात्रि पाहांता न हेबा पर्यंत ताहा प्रति माने भाववाणी प्रति मनोयोग कले भलो हेबो तो किपरि भाबरे मु दृढ़ करि परिबी ताहा प्रथम विषय होची वाक्य आमन को कहे मनोयोगी हेले भलो हेबो को प्रति मनोयोगी प्रदीप स्वरूप ताको भाववाणी को मनोयोग कले भलो हेबो से प्रदीपर कार्य कौन रात्रि पाहांता हेबा पई न हेबा पर्यंत से आम सहित रही ता प्रति हमको मनोयोगी हेबा पड़िबो कारण से प्रदीप कौ स्वरूप अंधकारमय स्थान रे प्रज्वलित हेउथवा प्रदीप स्वरूप जदि आमे गोटे गोटे जो संज्ञा को निरूपण करिबा अंधकार कौन वाक्य स्पष्ट कहे अंधकार होची रोदन और दंतर किड़िमिड़ी ता हेउची कौन जदि आपण देखिबे माथ्य 25 पर्व 30 पद लिखा जे सेठी रोदन और दंतर किड़िमिड़ी ता होची अग्निमय कुंड प्रकाशित वाक्य 20 पर्व 10 पद लिखा जुगे जुगे जंत्रणा भोग करिवे एहा हेउची अंधकार रो बहुत स्पष्ट बहुत क्लैरिफाइड डेफिनेशन होची एक हमर वाक्य अनुमोदित कि एटा होची गोटे नरकर स्थान जोठी कोन होची रोदन दंतर खिड़िमिड़ी तले रात्रि कोन रात्रि होची गोटे पीरियड ऑफ टाइम रात्रिटा कौन बुझाए रात्रिटा बुझाए रोदन को बुझाए रात्रिटा विलापर समय को बुझाए रात्रि होची शैतानिक कार्य को बुझाए रात्रि होची से पापमय जीवन को बुझाए जदि आपण देखिबे रात्रि होची गोटे समय जो समय रो शेष फलटा होची कौन अंधकार
ରାତ୍ରି ହଉଛି ଗୋଟେ ଏପରି ସମୟ, ରାତ୍ରି ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝାଏ, ତାହାର ଶେଷ ଆଉଟକମ୍ ଟା ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ତ ସେଇଠି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଦୀପ କଣ କରିବ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରତି ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବା, ଭାବବାଣୀକୁ ଦୃଢ କରିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମାନେ କିଏ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପ୍ରଦୀପ। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପ୍ରଦୀପ କଣ ବୁଝାଏ? ପ୍ରଦୀପ କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଦୀପ ହଉଛି କଣ? ଗୀତ ସଂହିତା 119 105 ରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ। ମାନେ କଣଟା ପ୍ରଦୀପ? ତୁମର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ 19 ପର୍ବ 13 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ହଉଛି କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତା ମାନେ ଭାବବାଣୀର ସାର ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ବିଷୟରେ ପଢୁଛୁ, ଭାବବାଣୀର ସାର ବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ତ ସେଇ ପ୍ରଦୀପକୁ ମତେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରଦୀପ ମୋ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସେ ପ୍ରଦୀପ କଣ କରିବ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସେ ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ପାପ ହଉଛି କଣ? ସେଇ କଣ ଅଛି, ରାତ୍ରି ହଉଛି କଣ? ସେଇ ହଉଛି ଶୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ। ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଶଯ୍ୟା ପରିଧାନ କର। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ କଣ? ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଦୀପ। ସେ ପ୍ରଦୀପକୁ ମତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମୁଁ ମନୋଯୋଗୀ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ହଁ, ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ସବୁ ମୁଁ ଏଭିଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୁଫ ପାଉଛି, ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ହେଇପାରୁଛି? ତାହା ଦୃଢ ହେଇପାରୁଛି। ନହେଲେ ଖାଲି କେବଳ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ, ତାର କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ 2 ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବ 16 ଯଦି ଶେଷ ଭାଗରେ ଦେଖିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ, ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରେ? ସଂଶୋଧନ, ଶିକ୍ଷା କଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟକୁ କଣ ସେ ରାତ୍ରିର ସମୟ କୁ ପାହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ରାତ୍ରିର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ରାତ୍ରିର ସମୟରେ ମତେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅନୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ତାହା ସେଇ କଣ ହଉଛି? ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଦୀପର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ନିରୂପଣ କଲୁ, ତାହା ଆମେ କଣ କଲୁ? ପଢିଲୁ, ବାକ୍ୟରୁ ପଢିଲୁ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିଲୁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିପାରୁଛୁ ଆଜି ଜୀବନରେ? କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି କଣ କରିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଦୀପକୁ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିପାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଭାବବାଣୀ ମୋ ପ୍ରତି କଣ ହେଇଛି? ଦୃଢ ହୋଇପାରିଛି। ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ଲୁକ ତାର 12 ପର୍ବ 35 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନଙ୍କର କଟି କଣ ଥାଉ? ବନ୍ଧା ଥାଉ, ପ୍ରଦୀପ କଣ ହେଇଥାଉ? ଜଳୁଥାଉ। ଯଦି ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇ ପଦ ପର୍ବର ଯଦି ଆପଣ ହେଡିଂ ଲେଖାଇଛି ଜାଗ୍ରତ ଦାସ, ତାମାନେ ଯାହାର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିବ ସେ ହଉଛି କଣ? ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଦାସ। ଆଉ ସେଇଠି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ତାକୁ କଣ କରିବେ? ଭୋଜନରେ ବସାଇ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାର କଣ କରିବେ? ସେବା କରିବେ। କିଏ କରିବ? ସଦାପ୍ରଭୁ କରିବେ। ତ ସେଇ ଭୋଜନ, ସେ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ସେ ଅନନ୍ତ ଭୋଜ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ? ଲାଳାୟିତ। ତ ସେଇ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ, ତ ତାହା ବୁଝାଏ ଜାଗ୍ରତ ଦାସ। ବାକ୍ୟ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲା କି ପ୍ରଦୀପ, ସେ ଭାବବାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଦୀପ ଭାବବାଣୀ ଯାହା ପ୍ରଦୀପ, ସେ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ପ୍ରତି ମତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମତେ ତା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଦୀପକୁ ମତେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଜଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ମତେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ 5ଟି ସୁବୁଦ୍ଧି 5ଟି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ତାର 16 ପଦ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସେଠି କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ବର ଆସିଲେ, ଗୋଟେ କୋଳାହଳ, ସେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଳାହଳ ହେଲା, ମାନେ ଜନରୋଗ ହେଲା। ଆଜି କଣ ଜଗତରେ କୋଳାହଳ ନାହିଁ? ଆଜି ଆମ ଚାରିପଟରେ କୋଳାହଳ ଅଛି।
ଆମେ ସେଇ ରାତ୍ରି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରୁଛୁ, ବାସ କରୁଛୁ। ଚାରିଆଡେ କୋଳାହଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିବା ଦରକାର। ସେ ତାକୁ କଣ, ତା ମାନେ କଣ ବୁଝାଏ, ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଛି, ତାହା ଦର୍ଶାଇକି ମୁଁ କଣ ଅଛି, ଭାବବାଣୀ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ କରିଛି। ଆଉ ଯାହା ଜଣାଏ କି ମୁଁ ଭାବବାଣୀ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହେଉଛି, ଦୃଢ ହେଉଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବୁଝିବେ ମନୋଯୋଗିତାର, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଉଦିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରତି ମାନେ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। କଣ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା? ଯଦି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ସେଇଟାକୁ ବୁଝାଏ ଯୋଉ ତାରାଟି ସଂକେତ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ ହେଉଛି, ନୂତନ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଆଭାସ, ପ୍ରଭାତୀ ତାର ଆଭାସ ଦିଏକି ସକାଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଉଦିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୋଉଠି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଉଦିତ ହେବା ଦରକାର? ହୃଦୟରେ। ପ୍ରଭାତୀ ତାରା କିଏ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 22 ପର୍ବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହେ ହେଉଛି, ଦାଉଦର ମୂଳରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ତ ସେଇ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା କୋଉଠି ଉଇଁବା ଦରକାର? ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦିତ ହେବା ଦରକାର। ହୃଦୟଟି କଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ଅନ୍ତଃକରଣ ହଉଛି, ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭାବନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ହଉଛି କଣ, ଅବିରତ ମନ୍ଦ। ଅନ୍ତଃକରଣ କପଟମୟ, ଜିରିମୟ ଲେଖାଯାଏ ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଗୀତ ସଂହିତା 139 ଏକ ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ କି ସେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ସେ କଣଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି? ସେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ସେ ଆମର ବସିବାର ଉଠିବାର ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆମର ଗମନ ଶୟନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ହଉଛି କି ସେ ଆମର ଦୂରରୁ ଆମ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କଣ ଅଛି, କପଟମୟ ଅଛି, ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାର ଭାବନା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା କଣ ହେବା ଦରକାର? ଉଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବିଷୟ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, କିପରି ଭାବରେ କଣ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ମୋ ହୃଦୟରେ କି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉଦିତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ହୃଦୟ କଣ ପ୍ରକାଶ କରେ? ହୃଦୟରୁ କଣ ବାହାରେ? ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ମୁଖରେ ତାହା କଣ? ପରିତାଣ। ମୁଖ କଣ ପ୍ରକାଶ କରେ? ପରିତାଣ ପ୍ରକାଶ କରେ। ହୃଦୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକତା ବାସ କରୁନାହିଁ, ମୁଖ କେବେ ପରିତାଣ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମୁ ନାହିଁ, ତ ମୁଖ କିପରି ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଭାବବାଣୀର ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ଯେ ନିଜ ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମତେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ବିଷୟର ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାକୁ ଯଦି ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିବା, କିପରି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 28 ପଦ ଦେଖିବେ, ଥିଓଥିରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସେଇ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଥିଓଥିରା ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ୟତମ, ସେଇଠି କଣ ପ୍ରକାଶ କରାଉଛି? ଜିଜେବେଲ ନାମ୍ନୀ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ କଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଯିବେ 24 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଥିଓଥିରାରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ଏଇ ମତାଲମ୍ବୀ ନୁହେଁ ଓ ଯାହାକୁ ଶୈତାନର ନିଗୁଡ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାହା ଜ୍ଞାତ ନୁହଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଅଛୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମ୍ଭେ ଆଉ କୌଣସି ଭାର ଦବୁ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ କରି ଧରି ରଖ। ତ ମାନେ ଏପରି ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଏଇପରି ଶୈତାନ ନିଗୁଡ ଶିକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ? 26 ପଦରେ
जे जय करे ताको आमे कोन करिवो पितांकर क्षमता देबु 27 पदरे कहा जाय से लोह दंडरे शासन करिवो कुंभकार पात्र सब खंड खंड करिवो 28 पदरे कहा जाय पुनी आम्भे ताको प्रभाती तारा दबु निजे ख्रीष्ट कहउचंती आमे ख्रीष्ट को दबु जदि आपण सेटा को जदि अक्षर बुझिबे से लिखाइछि ख्रीष्ट कहउचनी मु ख्रीष्ट को देबी ता माने कोन या बुझाय कि आमे प्रभाती तारा दबु माने आमर गौरव आमर से अनंतकालीन सहभागिता आमर से प्रेम आमर से दया आमर से क्षमा ताहाकु दबु तो जदि मु से प्रभाती तारा को हृदय मध्य उइबा को देछि शैतान रो से निगूढ़ शिक्षा प्रति मु निजको ज्ञात न करिछि ता माने मु कोन हिछि प्रभाती तारा कोन करछि हृदय मध्य प्रभाती तारा को उदित हबार मु कोन करछि कि प्रभु को सुजोग देछि जा फळे कोन हबो कि मते कोन हबो से प्रभुंकर अनंत सहभागिता तांकर से दया प्रेम क्षमा रो मु कोन हे परिबी सह कोन हे परिबी तेतरे मो सहभागिता मोर मोर से ता भितरे मोर कोन रहइबो सहभागिता रहइबो तो एते एते विषय एठी प्रकाश कराइछि मनोयोगी हेबारे जदि आपण से मनोयोगिता विषय को चिंता करिवे तामन जदि आपण ए वाक्य को जदि गोटे पूरा तार जदि कंक्लूजन देबे कंक्लूजन होची अंधकार आउ आलोक कौन थिला रात्रि टा थिला अंधकार तापरटा प्रभाती तारा होची कोन आलोक जदि आपण आदि पुस्तक रु प्रकाशित वाक्य पंत पळेबे आदि पुस्तक एक परबरु प्रकाशित वाक्य रो शेष पंत पळेबे सेही अंधकार आलोक विषय तो शास्त्र प्रकाश करे कि तमे प्रथमे कोन थिला अंधकार थिला निचन शून्य थिला से कोन कले अंधकार और आलोक को कोन कले सेपरेट कर देले तापरे वाक्य प्रकाश करे आमे तुमको आश्चर्य अंधकार मध्यरु आश्चर्य आलोक मध्य को आनिचु हला दिवस कोन होची कोन रात्रि पाहुची दिवस सन्निकट आलोकर समस्त सज्जा को परिधान कर तो जदि आपण एपरी भाबरे देखि जिबे शास्त्र रे आरंभ रु शेष पर्यंत ए आलोक आ दिवस विषय रे ही वर्णना करा जायछि मते रात्रि मध्य मते से प्रदीप आवश्यक अछि जो प्रदीप होछि मो चरण पाई आवश्यक मो चरण पाई किपरि आवश्यक कारण गोटे जदि आम चरण विषय चिंता करिबा मोर पादर काम कोन मो शरीर भार को से वहन करिवो जदि आत्मिक अर्थरे बुझिबा मो प्रत्येक अंग प्रत्यंग से चरण पड़ित काम करछि मते जो पाप करिवार नहीं एक मते मन कर मते प्रभु को शास्त्र कहे से विषय मते देखिबार नहीं किंतु मोर आखि चरण पड़ित काम करछि से विषय को मते नै जाउछि मोर कर्ण मध्य तो से चरण जेपरि कार्य करे से कार्य मो कान करुछि से मोर अष्टधार करुछि मोर से हृदय करुछि मोर से प्रत्येक अंग प्रत्यंग करुछि तो मते से अंधकार मध्य को बाहरिबा को हेले मते से प्रदीप स्वरूपकर आवश्यकता अछि ता प्रति मते मनोयोगी हेबार अछि द्वितीय मते जदि से आलोक मध्य रहिबार अछि मते कोन अछि से प्रभाती तारार आवश्यक अछि अंधकार मध्य भी आवश्यक अछि आलोक मध्य भी आवश्यक अछि कारण वाक्य प्रकाश करे से हमको प्रत्येक को मनोनीत कोन करिसंती अंधकार मध्य आश्चर्य आलोक मध्य को नेबा पई तो यह तो शास्त्र रो पूरा संपूर्ण मूल सार तो सेथि पई जदि मु आज कहूची कि भाववाणी मो जीवन रे मु दृढ़ करिछि ता माने प्रथम क्वेश्चन होची कि मु ता प्रति केते दूर मनोयोगी हेची से प्रदीप प्रति मु मनोयोगी हेची आ केते दूर से प्रभाती तारा प्रति मनोयोगी हेची नले ए भाववाणी केवल ही गोटे कोन गोटे सेलिब्रेशन केंद्रिक हिजिवो कि तुमको एक पुत्र दत्त हैला भाववाणी तापर ताकू जदि आउ टिके एलाबोरेटली करि देबा तुम ए हम प्रिय पुत्र यहाँ ठारे हम परम संतोष ताहा अमान को जीवन में आज न हो आमे समस्त गोटे चिंता आज हम पवित्र आत्मा को साहाय्य प्रत्येक गोटे चिंता को धरू कि से एई जो भाववाणी होची पूरा शास्त्र रो मूल सार जे होचंती स्वयं ख्रीष्ट तांको प्रति मु केते मनोयोगी से अंधकार आउ से आलोक से अंधकार मध्य से मते साहाय्य करिवे ताकू पाहि जिबा पई आउ से आलोकर विषय देखिबा को साहाय्य करिवे तो ए संक्षिप्त चिंता रे प्रभु आपण मते प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु समस्त को प्रेज द लॉर्ड।